बोसगांनि एडि सिगां कलेजनि तिलाबाजार माद्रासा नखलबो कतर इफ्तार पान्डा संजाखा साल हाबनानि यागुलो रुजा पाइमनि यागुलो चामुं पान्डा संजाकबनो इफ्तार निसिन जागो ते आबन रगै कक्तिशाली सालजरागो कलेजनि तिलाबाजार माद्रासा नखलबो दलिनि हदा हामकनि सामुतनाय आब्दुल मुनि लिटनि लुवा जिमुंबाय खरक सासाय बाराहाय जेलाते बैरकनि बिसिंगो सारि लुंगि बागजाखा पान्डाओ खरक नैसे हाय लुकुरकनो इफ्तार पार्टी खायर जाखा पान्डाओ थांगै मानजाखा एमएलए बिरजित सिंहा हांकुर परिषदनि आदम मोहम्मद बदरुज्जामान गौरनगर पंचायत समितिनि कचाम चेयरमैन कृष्णेंद्र चौधरी कचाम वाइस चेयरमैन इनुस मिया खादिम तिलाबाजार ग्राम पंचायतनि उपप्रधान ओहिदुज्जामान याकबारा हांकुरपा सन्तक सरकार हदा हांकनि सामुतनाय आब्दुल मुनि लिटम सयफुल इस्लाम लिटन जामान बीएसएफनि तामफरानो खबै गुबुनि नारय आदरौ पान्डा लुवाजि जाकमानि ते इफ्तारन तुये कगलाम नारखा एमएलए खबै गुबुनि आदरौ ते बरक आ पान्डानि बिसिंते हिन्दु तंथानि लुकुरकनि बिसिंगबो मानिखै बागजाखा जुदा जुदा तंथानि बिसिंगो पायाब किसिनि हालो गथावै तंनानि नाहार मुक्तिनो अमहाय पान्डा लुवाजि जाखा বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে এবং সর্বাঙ্গীভাবে কারো বাড়িতে সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে কৈলাসহরের উত্তর এলাকায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে মাদ্রাসাগুলো সেখানে উনি অনেক অনেক সাহায্য করেন তাই আমাদের পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পাশাপাশি এটাও বলতে চাচ্ছি আমরা প্রতি বছর যাতে এই ধরনের একটা আয়োজন করা যায় বস্ত্র বিতরণ করা যায় আমাদের পক্ষ থেকে ওনার কাছে বিনম্র আবেদন রাখবো যাতে আগামী বছরও আমরা যাতে এইভাবে একটা বস্ত্র বিতরণ ৫,০০০ মানুষকে যাতে ইফতার পাড়ি দিতে পারি এবং বস্ত্র বিতরণ করতে পারি আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করব আমরা আজকেও আমরা সবাই মিলে সক্রিয় সহযোগিতা করেছি আমাদের মতে আজকের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীনভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে মানুষ এসেছেন ইফতার করেছেন এবং বস্ত্র নিয়ে গেছেন এটা কথা কবে